kauban na guys. So atoon sa nato home service Mitsubishi Adventure. Andar patay ang makina. Puntaan natin. Iandar. Okay. Okay. Patay andar makina guys. Ang problema guys, airlock na guys. Airlock. Andar boss. So nag-bleeding na ta. Na guys. Nara kadali. Revolusyon. Mekanik guys oh. Yan oh. Kiragan mekanik dali uno na guys oh. Ni ada tilig sa tanda diri. May service na to. Batya boss. Ya, start. Hey. Okay, thank you for watching guys. Daan na po si Boyo. Dalera kayo guys. Basta yan ang problema. Gawas ko, di pag-airlock. Mechanical video. Dugay-dugay ta. Pana. Palito. Okay, thanks for watching. Kailangan guys, uli dahil ta. Ay, tapos naman. Oh, doon lang ka o bala o. Uli dahil yung update tag shop. Sa iyo lang.